masaya ka sa buhay. Action. Mas matapos sa akin. Yung kagabi. Tignan mo yung mga MPS nyo, ha? Ako yan. Pangit ka na, ha? Final check! For the black strap, I need to landing. Go, Ems! Kapag-landing lang. Go, Ems! Go, Ems! Oy, leader to ng kabilang team ah. Cheer nyo! Go, guys! Go! Okay, decision natin. Go! Panis! Panis! Tulak ka, pwede? Darna ha? Ito tulak ka? Ray! Wow! Tulak! Wow! Wow! Oh, lipad-lipad lang oh. Ay, tamo ko! May kayakap, pwede kuya.